بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سرکار جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس دے درود و سلام مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم رنگ و بو اور گردش لیل و نہار دا نظام جدوں تو شروع فرمایا ہے ہن تک اور ہن تو لے کے آخر تک اس دنیا جہان اور کائنات دے اندر انسان مختلف حالات دے وچوں مختلف احوال دے وچوں مختلف نظریات دے وچوں مختلف احوال دے وچوں معاملات دے وچوں گزر رہا ہے۔ کسی وقت انسان خوشی دی حالت وچ ہوندا ہے، کدی غم دی کیفیت وچ ہوندا ہے، کدی خوشحالی دے انداز وچ ہوندا ہے، کدی پریشانی دے ایام وچ ہوندا ہے، کدی اسرت اور کدی یسرت وچ، کدی بیماری اور کدی صحت وچ، مختلف حالات دے وچوں گزرنا یہ زندگی دا نام ہے۔ اور انسان نو اگر اللہ پاک نے اسلام دی نعمت، ایمان دی دولت اور دین دی سمجھ نصیب فرمائی ہے تو مومن کسی بھی حالت وچ ہوئے، کسی بھی حال وچ ہوئے، کسی بھی کیفیت وچ ہوئے، سفر وچ یا حضر وچ، بچپن وچ یا جوانی وچ، صحت وچ یا بیماری وچ، دکھ وچ یا سکھ وچ، پریشانی وچ یا اچھی حالت وچ، مصروفیات وچ یا فراغت وچ، مومن ہر حال وچ، ہر کیفیت وچ اللہ دے کولوں اجر، نیکی، ثواب اور بھلائی دا مستحق اور حقدار ہوندا ہے۔ حدیث پاک وچ نبی پاک علیہ السلام دا صحیح فرمانے عالی شان ہے، عجب الامر المومن، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماندے نے عجب الامر المومن، مومن دی کیفیت بھی کیا عجیب ہے، مومن دی حالت بھی کیا خوشحال ہے، مومن دی زندگی بھی حالت و احوال کیا فائدہ مند ہے، وہ دے واسطے بھلائی اور نفع دار، اچھائی اور اجر دار، ثواب اور نیکی دار ذریعہ اور باعث ہے۔ عجب الامر المومن، مومن دی بھی عجیب حالت ہے۔ اگر مومن ہوتے خوشی دا وقت، خوشحالی دے ایام، کامیابی دا ٹائم،
راحت و سکون دیاں کڑیاں اگر اللہ پاک نصیب فرمان تے مومن دا انداز کی ہے شاکرا، مومن شکر کرتا ہے خوشی دی حالت میں، مومن شکر کرتا ہے جس نے شکر کرتا ہے زمین ہوتے تے راضی رب ہوندہ ہے عرش بری ہوتے وہ دا فائدہ کی ہے آپ نے فرمایا فکان خیر اللہ، خوشی دے موقع ہوتے مومن شکر کرتا ہے، بچہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو جائے، بیٹی پیپراں میں پاس ہوئی ہے، دکان اچھی چل دی ہے، کاروبار وچ خوشحالی ہے، مکان تکمیل تک پہنچے ہے، بیماری تو اللہ نے صحت نصیب فرمائی ہے، سفر تو خیریت اور گھر پہنچے ہے، جس لئے خوشی دا، راحت دا، سکون دا، چین دا، اطمینان دا کوئی مومن ہوتے وقت ہوتا ہے تو کی کرتا ہے شاکرا، اللہ دا شکر کرتا ہے تو دا فائدہ کی ہوتا ہے فکان خیر اللہ، اس جس نے شکر کرتا ہے اللہ انہوں اجر نال، ثواب نال، نیکی نال، پڑھائی نال مالا مال فرما دیتے ہیں، کامیاب ہو جائے، صحت انہوں ملی ہے، دکانے دی چل دی ہے، مکانے دا مکمل ہو جائے، کاروبار اے دا فٹ ہے اور خوشحالی صحت انہوں نصیب ہوئی ہے، انہیں صرف خوشی، راحت، صحت، اطمینان، سکون دے وقت زبانی جو انہاں کرنا کہہ دیتا ہے الحمدللہ، انہیں شکر کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے دے ایڈا راضی ہو گیا، فرمایا تو شکر کیتا ہے زمین ہوتے میں راضی ہو گیا عرش بری ہوتے ہیں، اے مومن دی حالت ہے، خوشحالی دی، کامیابی دی، صحت و عافیت دی، راحت و اطمینان دی، خوشی اور سکون دی، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی دکھ تکلیف، کوئی ٹینشن پریشانی کوئی آ گئی تو پھر مومن دا طریقہ کار، مومن دی حالت، مومن دا انداز وہ کی ہوندہ ہے؟ ایسے حدیث سے اگلے الفاظ نے غمان تے دکھا ملے، مصیبتاں تے ٹینشناں دے وقت، امتحاناں تے مصیبتاں دے دنوں میں مومن کی کرتا ہے صبرا، صبرا، انہیں صبر کیتا ہے فکان خیر اللہ ہو، اللہ پاک نے او صبر دی برکت دے نال انہوں اجر نال مالا مال فرما دیتا ہے، ہر حالت ہے جو مومن فائدہ مند ہے، مومن نو نفع ہے، مومن دے واسطے پڑھائی ہے، اللہ دی رضا دے، اللہ انہوں سمجھ لاؤ خوشی دے ویلے مومن، اللہ مومن ہوئے سی مومن، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مومن، فرق ہے، مومن ہوئے کیڑا ایک نمبر، دو نمبر دوائی دا فائدہ نہیں، دو نمبر سودا پسند نہیں، دو نمبر کوئی چیز مارکیٹ ویچ وہ دی کوئی اہمیت نہیں، تے مومن جنہاں زبانی کلامی ہوئے دو نمبر، ایتھی اسی چیزاں پسند نہیں کرتے، عرشو تے رب وہ دو نمبر مومن پسند نہیں کرتے، ایک نمبر مومن کیڑا اللہ، الذین یؤمنون بالغیب، کون ایک نمبر مومن؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك. اللہ اکبر. مومن دی کتے ان شان بیان ہو رہی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. زمین ہوتے چل رہے ہیں. وعباد الرحمن الذین, اللہ دے بندے ایک نمبر مومن جنہ دی نظر جنہ دی سماعت ایسی ہے کہ اللہ دے حکم دی پابندے. اللہ پاک فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایک نمبر مومن ہے کہ خوشی دا وقت ہے, بیٹے دی شادی ہے, نکاح دا موقع ہے, برات تیار ہے, ایدہ کی خیال انداز ہے, اے اللہ دا شکر کرتا ہے. خوشی ویلے مومن ٹپدا نہیں, نچدا نہیں. اللہ واہ, ٹول ٹمکے, واجے گاجے, فائرنگ, بمبارمنٹ, چمٹے سرگیاں, نٹ خسرے, کنجر کوڑے نہیں. اے مومن دی شان نہیں. خوشی دا وقت ہے, برات تیار ہے, شادی دا موقع ہے, تے کی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ دا شکر کر رہے ہیں. پتہ ہے لگا مومن خوشی ویلے ٹپدا نہیں تے غم ویلے پٹدا نہیں. خوشی ویلے ٹپدا نہیں. اور جی خوشی دے ویلے کتے روز روز ہونے نے. یہ پورے محلے میں پتہ نہ لگے کہ فلانے دا بیاہ ہے, شادی ہے, تے پھر سانوں بھی جمن دا کی فائدہ ہوئے. کنے آکھنا بھی فلانے آئے شیٹ صاحب, حاجی صاحب, چودھری صاحب, میاں صاحب, رانا صاحب, ٹوانا صاحب, فلانا صاحب دے بیٹے دی شادی ہے. یہ پورے محلے نو اسی بھی بے چین تے بے سکون نہ کیتا, سانو مسلمان کنے کہنا ہے؟ نہیں. مسلمان کون ہے؟ خوشی دے ویلے ٹپدا نہیں, تے جے مصیبت آ جائے تے مومن پٹدا نہیں. غم ویلے, ازمائش ویلے او دا کی انداز ہے؟ صبر کردا ہے. اللہ اکبر. انج سمجھ لو اور آسانی ہو جائے گی. مومن نانا جی دی ولادت اتے ٹپدا نہیں تے نواسا جی دی شہادت اتے پٹدا نہیں. نانا پاک دی ولادت اتے مومن دی بات کر رہا. نانا جی دی ولادت اتے ٹپدا نہیں تے نواسا جی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اتے پٹدا نہیں. ہر پاسے اجر کدوں ملے گا؟ جدو خوشی ویلے خوشی ویلے شکر کرے گا تے غم دے ویلے صبر کرے گا تے نتیجہ کی نکلے گا. اللہ پاک نے اس واسطے مومنوں نے حکم فرمایا ہے. میرے اور تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ دا آرڈر ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والے مدد طلب کرو, نماز دے ذریعے تے صبر دے ذریعے مدد طلب اللہ کو کرنی ہے, لیکن ذریعہ کی یہ صبر اور نماز. فرماندے نے جس طرح تسی صبر کرو گے تے اجر کی ملے گا, مقام کی ملے گا, ثواب کی ملے گا, اتھارٹی کی نصیب ہوئے گی, وقار کی نہ نصیب ہوئے گا. ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والے نے بڑا ہی صبر کیتا ہے, بڑا ہی صبر کیتا ہے. کہتے احد والیاں دا صبر میرے سامنے آ رہے ہیں, کہتے بدر والیاں دا صبر سامنے آ رہے ہیں, کہتے حنین والیاں نے صبر کر کے وکھایا ہے, کہتے خندق احزاب والیاں دا صبر ہے, کہتے بیماراں دا صبر ہے, کہتے میدان کربلا دے شہداء دا صبر ہے, کہتے اللہ پریشان مکے دے بازاراں وچ مار کھاندیاں دا صبر ہے, کہتے دکھیاں تے بیماراں تے مریضاں دا صبر ہے, کہتے پریشاناں دا صبر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا صبر کرو والے نے اینا صبر کیتا, صبر کر دے ایتھوں تک پہنچ گئے کہ اگر موقع آ گیا نا اپنیاں جاناں بھی رب دے راہ وچ قربان کرنیاں پیاں تے اے بھی انہوں نے کر کے وکھا دتیاں, پر صبر دا دامن ہتھوں چھڑیا نہیں. تسی غور کیتا ہوئے گا ماشاءاللہ, پڑھے لکھے سیانے لوگ نے
ابتدائی ماحول ہے، پہلی دفعہ اللہ نے تھوڑی زیارت اور ملاقات کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی محمد راشد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے جان مال وچ، کاروبار وچ، اہل و عیال وچ، معاملات وچ اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے تھوڑی ملاقات دا یہ موقع اللہ اکبر کبیر کوشش کر کے مہیا فرما دیتا ہے۔ میں کہنا چاہنا دنیا وچ کوئی نیکی ایسی نہیں جدی بنیاد وچ صبر نہ ہوئے۔ دنیا وچ کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی بغاوت ایسی نہیں، کوئی اللہ رسول دی نافرمانی ایسی نہیں، کوئی بے حیائی ایسی نہیں، کوئی فحاشی ایسی نہیں، کوئی شرک دا پہلو ایسا نہیں، کوئی بدعت دی کیفیت ایسی نہیں جدی بنیاد بے صبری نہ ہوئے۔ ہر نیکی دے اندر صبر نظر آئے گا، ہر گناہ میں بے صبری نظر آئے گی۔ دکانہ بند کر کے، کاروبار چھاڑ کے، مارکیٹاں وچوں آ کے، کار بیوی بچے چھوڑ کے، اللہ دے گھر وچ 2-2.5 گھنٹے مسجد دے وچ جمعے واسطے ٹائم کون کڈے گا؟ دکان بند کون کر سکے گا جنہوں اللہ نے صبر دی توفیق نصیب فرمائی گا۔ صبر تو بغیر جمعہ پڑھنے جوگا نہیں، صبر تو بغیر نماز واسطے آن جوگا نہیں، صبر تو بغیر 17 گھنٹیاں دے قریب روزہ نبھان جوگا۔ صبر دی ہر نیکی میں صبر دی ضرورت ہے۔ پیاس، بھوک، گلے دی خشکی، انتریاں دی گرمی، شدت دی حالت، اللہ اکبر، روزہ کون نبھائے؟ جنہوں اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ 1.5 لاکھ دے قریب عمرے واسطے خرچہ کون کرے؟ جنہوں اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ نہیں تو آکھے گا انہیں دا 1-2 ہونڈا نہ لے لیں گے، ہونڈا کاروبار کریں گے، کوئی فلانا بزنس کریں گے، 4-5 لاکھ تقریباً حج واسطے کون خرچ کرے؟ جنہوں اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاد واسطے کون اپنی جان تے وقت پیش کرے؟ جنہوں اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے مال دی زکاة کون نکالے تے ادا کرے؟ جنہوں اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صدقہ خیرات کون کرے؟ قرآن دی تلاوت، مال دی سخاوت، رات دی عبادت، نیکی تہجد، اشراق، نوافل، فرائض، اللہ پاک دی فرما برداری، نبی پاک دی اطاعت فرما برداری کون کرے؟ جنہوں اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ صبر تو بغیر کوئی نیکی نہیں، اور جس بندے کو صبر دی توفیق نہیں، اللہ او دے واسطے برائی دا ہر دروازہ کھلا ہے، ہر گناہ وچ بے صبری نظر آ رہی ہے۔ نشئی نشہ کدوں کردا ہے؟ ویندے نہیں فٹ پاتا اتھے پے ہوئے زندے مردہ پلوں تھلے نشاط آباد ہور کدے اگے پیچھے جڑیاں حالات نے۔ نشئی نشہ کدوں کردا؟ جدوں بے صبرا ہو جاندہ ہے۔ چرسی، افیمی، پوڈری، شرابی کدوں چیزاں استعمال کرتا ہے؟ جدوں بے صبرا ہو جاندہ ہے۔ گھر دے برتن بیچن تک، منجی بسرے فروخت کرن تک اللہ یہ تیار ہو جاندہ ہے۔ یہ دے پیچھے کیڑی چیز ہے؟ بے صبری۔ جدوں بے صبرا ہو گیا انہیں سب کو جی ویچنا شروع کر دیتا۔ بدماشی کدو کرتا ہے، زانی زنا کدو کرتا ہے، اور بے حیائی کرنے والا کدو بے حیائی کرتا ہے؟ جدوں بے صبرا ہو جاندہ ہے۔ جے ہوئے صبر تے ہر نیکی آسان ہے، جے ہو جائے بے صبرا تے یہ دے واسطے ہر برائی دا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے جڑے گھر وچ صبر ہے اوتھے رکی سکی کھا کے بھی گزارے ہوندے نے، اللہ کی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اچار تے چٹنیاں کھا کے بھی الحمدللہ پڑھدے نے۔ تے جتھے بے صبری ہے اوتھے ٹکے نان، گوشت پلاؤ، حلوے زردے، مکئی سینکڑے نعمتاں کھا کے بھی آندے نے اللہ سانو کی دیتا سو، ساڑھے واسطے کی کیتا سو۔ اور جدوں دی تیرے گھر آئیاں ایک دن بھی سکھ دا سا دیکھیا، بے صبری زنانی نہیں مصیبت، بے صبرہ مولوی نرا سیاپا، بے
सब्रे मुक्तदी निरी टेंशन 2 मिनट उत्ते हो गए मरोड़ पै गया, पता नहीं इंडिया ने बन खोल दिता है की हो गया। बेसब्रे मुक्तदी निरा स्यापा, बेसब्रा मौलवी निरी टेंशन, बेसब्रा खामद निरी प्रॉब्लम, बेसब्रे हुक्मरान ते बेसब्रे आवाम निरी मुसीबत जो कुछ वेखण दे होए हो। जिथे होवे सबर उस घर विच, उस माहौल विच, उस मस्जिद विच, उस मदरसे विच, उस बरादरी विच, उस कौम कबीले विच अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हुंदा है। ते जिथे बेसबरी होवे उथे जो कुछ होण दिया साडे सामने में अल्लाह पाक उन्हां दी तारीफ करदे ने जिन्हां ने सबर करदे करदे अपनी जानां भी अल्लाह दे सामने पेश कर दित्तियां। कौन ने? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमांदे ने जिन्हां ने इन्ना सबर करके विखाया है साडे राह विच शहीद हो गए ने, कतल कर दिते गए ने, सानू एडे चंगे लगदे ने सबर वाले, उन्हां नूं कोई मुर्दा भी ना आखे। वला तक़ूलू जेड़े शहीद हो गए, वला तक़ूलू जिन्हां ने सबर कीता, वला तक़ूलू जिन्हां नूं अजर मिलिया, वला तक़ूलू जिन्हां ने इस्तकामत इख्तियार की, वला तक़ूलू जिन्हां ने जानां कुर्बान करके वखा दित्तियां। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह नूं एडे सोहणे लगदे ने, एडे प्यारे लगदे ने, एडे अच्छे लगदे ने। अल्लाह फरमांदे ने सानू इन्ना भी गवारा नहीं कि उन्होंने कोई मुर्दा कहे, वो जिंदा ने। भलेखे पैने सन इस लफ्ज़ तो, मुगालते पैदा होने सन इन्हां जुमलियां तो, और लोगों के अकीदे खराब करने वाले ने करने सन। इन्हां आयात तो अल्लाह पाक ने भुलेखे दूर कीते ने और कुरान दे नज़ूल दे नाल हनेरियां नूं रोशनियां में तब्दील करके फरमा देता है। दूजे मुकाम पे अल्लाह पाक ने चौथे पारे च फरमाया शुहदा जिंदा ने। कित्थे जिंदा ने? कूके वाले नहीं, साइयां वाले नहीं, फैसलाबाद विच, झंग रोड ते, किसी गली कूचे विच, किसी मस्जिद बाजार विच नहीं। शुहदा जिंदा ने। कित्थे? शुहदा जिंदा कित्थे? इंदा रब्बिहिम। शुहदा जिंदा, गौर फरमाओ, शुहदा जिंदा, बदर दे शुहदा, ओहद दे शुहदा, कश्मीर दे शुहदा, फलस्तीन दे शुहदा, अल्लाह बूसड़ियां दे शुहदा, शुहदा जिंदा। पर कित्थे जिंदा? किसी मस्जिद विच नहीं, किसी मदरसे विच नहीं, किसी हुजरे विच नहीं, किसी दुकान विच नहीं, किसी मकान विच नहीं, किसी गली कूचे अंदर नहीं, किसी दी कोठी विच नहीं, किसी दे बंगले विच नहीं, किसी दे चुबारे विच नहीं, किसी दे महल विच नहीं। शुहदा जिंदा। कित्थे जिंदा? शुहदा जिंदा इंदा, शुहदा जिंदा इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। शुहदा जिंदा ने, अपने रब कोल जिंदा ने, अल्लाह दियां जन्नतां विच जिंदा ने, अल्लाह अकबर बागां ते बहारां विच जिंदा ने, खुशियां ते आरामां विच जिंदा ने, अल्लाह पाक दी जन्नत अल फिरदौस विच जिंदा ने। नहीं जी, ऐसे ही जिंदा ने। अल्लाह ने जो किया तो मैं पूछना, अल्लाह पाक ने जो कुछ उन्होंने अता फरमाया नेमतां जन्नत दियां छड़ के केड़ी नेमत है जेड़ी ओथे नहीं ते केड़ी मुसीबत है जेड़ी इत्थे नहीं। ओ जन्नत छड़ के ते इत्थे आउणा है, ओ बहारां छड़ के केड़ियां? नबी पाक ने फरमाया जिसको जन्नत में एक कोड़े के बराबर, तकरीबन इतनी जगह, जिसको जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह मिल गई, खैरुम मिनद दुनिया वमा ही फीहा, शरक से गरब तक, शमाल से जनूब तक, जमीन से आसमान तक, पूरी कायनात, सारा जहान, सारी दुनिया, सोना भी, चांदी भी, दिनार
سارے ساز و سامان مل کر جنت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے جہان دیاں نعمتاں مل کے جنت دے اندر کوڑے دے برابر جگہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنہوں جنت دے اینی کو جگہ مل گئی، اے نبی پاک نے شوق دلایا ہے، ذوق دلایا ہے، توجہ دلائیا. جنت واسطے تیاری کریے تو باہر کیف کیڑی نعمتیں پراؤ جڑی اوتھے نہیں، تے کیڑی مصیبت ہے جڑی ایتھے نہیں. ایتھے ہونا پلے مانسا آنا لین کی اوڑا ہے، ناڑیاں دا گند ایتھے، بازاراں دا کٹا ایتھے، ہیرا پھیری ایتھے، ظلم زیادتی ایتھے، حسد بغض ایتھے، کینہ بغاوت ایتھے، انا پسندی ایتھے، چودھراں دے روڑے ایتھے، نوٹاں دے سیاپے ایتھے، ووٹاں دے شور ایتھے، لین دین تے قتل و غارت تے مار دھاڑ دی جو مصیبت ہے ایتھے. انہوں نے وہ جنت چھاڑ کے ایتھے پرے مانسا نے لین کی ہونا جو اللہ نے انہوں عطا فرما چھڑے اوتھے خوش بھی نے تے راضی بھی نے. یہ برکت کا دی ہے، نوٹاں دی نہیں. یہ جنت کا نال ملی ہے، ووٹاں نال نہیں، چودھر نال نہیں، کرسی نال نہیں، ایم پی اے دے زور نال نہیں، ایم این اے دے شور نال نہیں. اے اللہ نے انہوں نے مقام دیتا تے صبر دیاں برکتاں نال عطا فرما چھڑے. اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ، اللہ نے کتھے پہنچایا ہے صبر والے آنو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَانِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے بڑے اچھے درجے دیتے ہیں، بڑے اعلیٰ مقام دیتے ہیں کہ جے فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جزا بدلہ، جزا اجر، جزا نیکیاں کا مقام، جزا اچھا کام، اچھا انعام، جزا من ربک عطاء حسابا. رب السماوات والارض رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اجر عظیم، مقام اللہ، اور جن کا کام اللہ ان کا انعام اللہ، جن کا انعام اللہ ان کا مقام اللہ. انہوں نے کام کی کیتا ہے، صبر کیتا ہے. کہ اللہ فرما رہے ہیں والا نبلو، ساڑھا ایک اصول ہے، ساڑھا ایک ضابطہ تے قانون ہے. والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اتے کی سی ان اللہ مع الصابرین، ایتھے کی ہے وبشر الصابرین. بار بار کنہ دی تعریف ہو رہی ہے؟ صبر والے آدھی. مارے گئے، لٹے گئے، کچھ نہ رہ گیا، پٹے گئے، ککھ نہیں رہ گیا، اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دی تعریف نہیں، انہاں دی بات نہیں، یہ بات انہاں دی جنہاں نے صبر کر کے دکھایا. اللہ نے صبر دا اجر دنیا تے آخرت جو نصیب فرمایا.
فرماندے نے وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین. کنا اونچا اس کو بڑھ کے صبر دی اور عظمت کی ہو سکتی ہے؟ اس کو ود کے صبر دا اجر اور کی ہو سکتا ہے؟ اس تو زیادہ صبر دا مقام اور کی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں پوت نو باپ آندا ہے میں تیرے نال ہاں، بیٹی نو ماں کہندی ہے میں تیرے پیچھے ہاں، یار نو سجن دوست آندے نے اسی تیرے نال ہاں، مفتیاں نو مام صاحب آندے نے اسی تواڈے پیچھے ہاں، محلے داراں نو محلے دار کہندے نے ہمسائے اسی تیرے پیچھے ہاں، کسے نو ایس پی کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو ڈی سی کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو ایم پی اے کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو ایم این اے کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو وزیر اعلیٰ کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو وزیر اعظم کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو صدر پاکستان کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو فلسطین کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو سعودی عرب کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو انڈیا کہندا ہے میں تیرے نال ہاں، کسے نو کوئی کہندا ہے کسے نو کوئی کہندا ہے میں تیرے نال ہاں. اور قربان جائیے اللہ پاک دی رحمت تو جڑے لوگ صبر کرتے نے پوری کائنات دا مالک 14 طبقاں دا والی رب مالک کہندا ہے میں تیرے نال ہاں. وہ کون لوگ نے؟ صبر والے نو رب آندا ہے ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر دی توفیق نصیب فرمائے. جنہ لوگاں کیتا صبر انہوں نے مل گیا اجر. اللہ پاک فرماندے نے انہاں دا انداز کیے مصیبت ویلے انہاں دی حالت کیے دکھاں ویلے انہاں دی کیفیت کیے ازمائشاں ویلے انہاں دا انداز کیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبتاں دکھاں ویلے ازمائشاں امتحاناں ویلے پریشانیاں بیماریاں دے ویلے ایک ہی کردے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہندے نے فرماندے نے انہاں لوکاں دیاں زباناں تے میری تعریف ہوندی کہ اے اللہ والے مصیبت آئی ہے تے سارے جانا ہوئی کدھر ہے اللہ والے. حضور دی بیٹی ہے نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یاد رکھو جنہوں نے پریکھا پایا کہ نبی پاک دی ایک ہی بیٹی سی کئی قسم دے شکوک و شبہات لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایوہ النبی قل لأزواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے میرے محبوب جی کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو بیٹی نو نہیں بیٹیاں نو جمع کل ازواجے کا و بناتے کا بنتے کا نہیں بناتے کا بناتے کا اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اللہ مومنوں کی عام عورتوں کو مومنوں کی بہو ہو مومنوں کی مائیں ہوں مومنوں کی بیٹیاں ہوں سب نو کو جدو کرو نگلیا کرن تے پردہ کر کے نگلیا کرنے. حضور دی بیٹی دا بیٹا جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے چھوٹا جیا بیٹا ہے نابالغ بیٹا ہے تے دنیا تو جا رہا ہے آخری کڑیاں نے آخری وقت ہے بیٹی پریشان ہے اپنے ابو جی وال پیغام بھیجیا اے ابو جی تو اڈا نواسا تے میرا بیٹا زندگی موت دی کشمکش بھیجے دنیا تو جا رہا ہے بڑی پریشانی دی حالت ہے تے تشریف لے آؤ. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نے پیغام بھیجیا جے نبی پاک دی بیٹی دا عقیدہ ہوندا کہ ابو جی ہر جگہ ہی حاضر ناظر نے ہر جگہ ہی موجود نے سارا کچھ ہی جاندے نے عالم الغیب نے مختار کل نے جو ساڈی حالت ویندے نے
جو ساڈے تے مصیبت ہے انہوں جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، ویکھ رہے ہیں، تے کدی بھی بیٹی نو پیغام بھیجن دی ضرورت پیش نہ آندی۔ نبی پاک اپنی بیٹی کے گھر بھی حاضر و ناظر نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے۔ نبی پاک دی بیٹی نے پیغام بھیجیا، ابو جی تک پیغام تو جس نے پہنچیا تو نبی علیہ السلام سن کے فوراً اعلان نہیں کروا دیتا کہ سارے محلے والے اکٹھے ہو جاؤ، اتنے جانا ہے، ویگن کرانی یا ٹرالی تیار ہے۔ نہیں، یہ نبی پاک دا انداز نہیں، اسلام دا یہ حکم نہیں، بلکہ اسلام صبر دی تلقین کرتا ہے، صبر دا پیغام دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے واپسی پیغام بھیجیا، کہنا جاؤ اے پیغام لینے والے، وہ پیغام میری بیٹی کا تھا، اب میرا پیغام بیٹی تک پہنچاؤ۔ پیغام کی ہے میرا سلام بھی کہنا، میرا پیغام بھی کہنا۔ سلام کیا کہنا اور پیغام کی ہے جا کے کہنا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، اِنَّ لِلَّهِ دکھ، مصیبت، پریشانی، امتحان، دور ابتلا اور بڑی ازمائشیاں کھڑیاں، تے پیغام کی جا رہے ہیں مصطفیٰ دی طرف ہوں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ جاؤ میری بیٹی کو پیغام بھی دے دو، میری طرف سے سلام بھی کہہ دو، اور جا کے کہو اے میری بیٹی اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، ما آتا، جو اس نے ہمیں دے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ پاک سنو عقیدہ توحید سمجھ کے اپنانے دی توفیق نصیب فرمائے، تے نال فرمایا کل شیء عندہ بأجل مسمى، ہر چیز دا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز دا ایک ٹائم فکس ہے۔ نال فرماندے نے اے تے اللہ دا حکم ہے، او دا اختیار ہے، او دے کم نے، تے ساڑھے کرن والا کی کام ہے فَلْتَصْبِرْ، سانو کی حکم ہے فَلْتَصْبِرْ، سانو بھی کرنا چاہیے ہے، مصیبتاں، دکھاں، بیماریاں، پریشانیاں، امتحاناں دے وقت فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اے بیٹی صبر کرو تے اجر دیاں امیداں رکھو۔ جس نے واپس پیغام آیا نا تے بیٹی نے دوبارہ پھر پیغام بھیجیا، ابو جی نو جا کے کہو حضور تشریف لے آؤ، نال فرماندے نے حدیث وفا نے قسم دے کے جان والے نو پیغام دین والے نو نال کہندے ابو جی نو کہیں تانوں قسم میں ضرور آؤ، قسم میں ضرور آؤ۔ اللہ پریشانی بڑی ہے تے کسے بھرا دی جائز قسم نو پوریاں کر دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور حاجی صاحب تانوں قسم ہے جے تسی اوتھے نہ پہنچے، وہ یار ہونے تو نے قسم پا دیتی ہے میرے ہوتے، ہونے میں پہنچنا چاہیے ہے۔ نبی علیہ السلام دا پیغام پہنچیا، جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ السلام دے نال اٹھ کے چل پہ، حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے، چھوٹا جا بچہ اٹھا کے نبی پاک دے سامنے پیش کیتا کہ آپ نے ہتھاں سے اٹھا لیا، گود میں لٹا لیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ دینے ہچکی بجی ہوئی ہے اور ساواں دی اور ڈوری ٹوٹن دے قریب ہے، زندگی موت دا حال کش ہے۔ نبی پاک نے اپنے نواسے دی حالت ویسلے دیکھی، حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا، آنسو بہ رہنے، آپ رو رہنے، آنسو ٹپک رہنے۔ جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، اے اللہ دے محبوب جی ما ہاذا، اے محبوبہ ایک ہی ہے، صبر دیاں تلقیناں کرن والے ہو، صبر دے واہ سنان والے ہو، صبر دیے مسئلے سمجھان والے ہو، ما ہاذا ایک ہی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ہاذہی رحمتن، ہاذہی رحمتن، اے اللہ دی رحمت ہے، جیڑی رحمت اللہ نے اپنے بندیاں دے دلاں وچ رکھ دتی ہے۔ صبر دا رونا ایک گناہ نہیں،
واہ ویلا زبان دا، پٹا کوٹی ہتھاں دی، خون کڑنا جسم دا، اے حرام ہے، اے نجائز ہے، اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اے دا محبت حسین دے نال کوئی واسطہ نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صبر کیتا، اس مہینے میں انہوں نے صبر دا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اہل بیت دی صبر دا، استقامت دا، استقلال دا، دین دی محبت دا، اسلام دے پیار دا، ایمان دے جذبے دا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ انہوں نے صبر کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ تعریفاں کر رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اے جو سرکار دینے صبر کیا آسمان تو بشارت کی ہوندی ہے، نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولکم فیہا تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی تربیت اللہ جنہوں نے حاصل ہوئی، اپنے نانا جی دے تربیت یافتہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے، انہوں نے نبی پاک دے حکم تے چل کے دکھایا ہے۔ پتہ انہوں دا عقیدہ کی سی، دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں، حضور دا فرمان آ جائے، آپ دا پیغام آ جائے، آپ دی نصیحت آ جائے، آپ دا حکم آ جائے تے پھر مومن اپنیاں مرضیاں کرے۔ او دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں۔ نبی پاک دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، نبی پاک دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ آکھے آپ الہ جبریل تو جا کے نبی نو لیا فلک سجدائی نہیں۔ ایک اور گل سن لو، اور شاید میرا خیال پہلی دفعہ سننی ہوئے گا تسی، پہلی دفعہ وہ کیڑی گل ہے؟ محرم مہینہ، محرم مہینہ رحمتان دا خزینہ۔ اے نبی پاک نے فرمایا ایڑا محرم مہینہ نا شہر اللہ، اے اللہ دا مہینہ ہے، اللہ دا مہینہ ہے۔ اللہ کوئی آندہ موبائل میرا ہے، کوئی آندہ سائیکل میرا ہے، کوئی آندہ مکان میرا ہے، کوئی آندہ دکان میری ہے، کوئی آندہ آج ہے میری ہے۔ رب آندہ اے جڑا مہینہ محرم دا میرا مہینہ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اور یاد رکھو نبی پاک دا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، و افضل الصلاة بعد الفریضات صلاۃ اللیل۔ نبی پاک فرماندے نے رمضان دے روزیاں تو بعد سب تو اللہ نو پسند روزے محرم دے نے، نفلی روزیاں وچوں رمضان دے بعد، رمضان تو بعد جڑے روزے نفلی نے نا، انہاں وچوں سب تو پیارے روزے اللہ نو محرم دے روزے نے۔ اور فرضی نماز تو بعد جڑی اللہ نو پیاری نماز نفلی نمازاں وچوں وہ تہجد دی نماز ہے۔ اسے واسطے نبی علیہ السلام 10 محرم دا روزہ رکھیا کر دے، یوم عاشورہ دا روزہ رکھیا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے 10 محرم نو اللہ اکبر کبیرہ دیگاں نہیں چاڑیاں، روزہ رکھیا ہے۔ سرکار نے 10 محرم نو ڈشاں نہیں تیار کیتیاں، سرکار نے روزہ رکھیا ہے۔ نبی پاک نے 10 محرم نو اور کھانے پینے تو سبیلاں کھوائیاں تے لائیاں نہیں، نبی پاک نے 10 محرم نو روزہ رکھیا ہے۔ نبی پاک نے 10 محرم نو قبرستان میں مٹیاں دیاں ٹرالیاں نہیں سٹائیاں، داڑاں نہیں کھلاریاں، پھولے نہیں بکھیرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 10 محرم نو روزہ رکھیا ہے۔
اور جس نے ویکھیا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک مکہ وچ یہ روزہ رکھیا کر دے، مدینے میں آئے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں رکھ دیو؟ کہنے لگے 10 محرم نو اللہ پاک نے سانو فرعون دے کولوں نجات نصیب فرمائی سی، انہوں ڈوبیا ماریا تباہ برباد کیتا، اور اس خوشی وچ نجات دی خوشی وچ اسی روزہ رکھنے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا ساڈا تعلق تواڈے نال موسیٰ علیہ السلام دے نال زیادہ ہے، اسی زیادہ حقدار ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اگے تے 10 محرم دا روزہ رکھنے، یہودیاں دے اندر ساڈے وچ اختلاف تے امتیاز پیدا کرنے واسطے آپ نے فرمایا اگر اللہ نے آئندہ موقع دیتا تو میں 9 دا روزہ بھی رکھاں گا، 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں گا، تاکہ یہودیاں تے مسلماناں اندر، عیسائیاں تے مسلماناں اندر، غیر مسلمان تے مومناں دے اندر یہ فرق پیدا ہو جائے، امتیاز پیدا ہو جائے۔ لیکن حدیث پاک کے جو ہوتا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہویا آئندہ سال دے آنے تو پہلو ہی نبی علیہ السلام اللہ میں پیارے ہو گئے، وفات پا گئے۔ میں کہنے لگا سا محرم مہینہ رحمتان دا خزینہ، محرم مہینہ رحمتان دا خزینہ، اللہ اکبر کبیرہ، قبران تے مٹی، قبراں تے مٹی پاوے بندہ پھبدا ہی نہیں، او قبراں تے مٹی پاوے بندہ پھبدا ہی نہیں، چول محرماں دے کھاوے بندہ سجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو راجدا ہی نہیں۔ اہل بیت نے، شہداء کربلا نے صبر کر کے دکھایا، صبر دیاں باتاں نہیں مکن والیاں۔ میرا دل چاہتا سی میں قرآن دے بہت سارے مقامات والے سامنے رکھ دا اور پڑھ دا، اے جمعہ ہے کوئی جلسہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، چند ایک باتوں سن لو۔ نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، چل دیاں حضور نے ویکھیا ایک عورت قبر تے بہ کے تے رون ڈئی ہوئی آ، قبر تے بہ کے روئی جان دی ہے۔ نبی پاک نے ویکھیا اے عورت قبر تے بہ گئی، تے قبر ایک ایسا مقام ہے مومن واسطے جنت دا باغ ہے، تے دوجے پاسے فاسق فاجر واسطے جہنم دا ٹویا تے گڑا ہے۔ اللہ قبر دی تیاری توفیق نصیب فرمائے۔ قبر پتہ کیڑا مقام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں رہنا یار پیاریاں نے اور ٹہ جانا چنا تاریاں نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا میل چباریاں نے، تے چھپ جانا چنا او تاریاں نے، چند دن دا بس بسیرا ہے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ وچ کو پھیرا ہے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے۔ ایک قبر او قبریو تیرے والد دی آ تیری تیری ماں دیئے، تینوں لاڈ لڈاؤں دی تر گئی سی، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیئے، او پتر تیرا دبے آئی نیت جس دی یاد ستان دیئے، اے سارے تیرے ہی پینا او بھائی نے آبادی قبر ستان دیئے۔ اللہ اکبر، حضور نے دیکھیا عورت قبر تے بیٹھ کے تے رون ڈئی ہوئی ہے، دور گیا تے چھوڑ گیا دی، او دل تھی تانگ نہیں جاندی، تے ہتھی دفن جنانوں کیتا اور لتھی او تانگ تنان دی، سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیا بھوک جاوے، اج قبران دے وچ ڈھیراں تھلے اور شکل نہ چیتے آوے۔ نبی پاک نے فرمایا اتق اللہ وصبری، اتق اللہ وصبری، اے بی بی اللہ کو ڈر تے صبر کر۔ بی بی نے نیوی پائی ہوئی ہے، جدو بیویاں کسے گلے لگ جان ہمیں جمعے میں چی دو سو پھوڑنا شروع کر دیا، کسے کم میں جدو شروع ہو جان پھر اللہ ہی حافظ دیا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ کو ڈر تے صبر کر۔ بی بی کہیں دیئے جاوے جا اپنا جا کے کام کر، جنوں لگی ہوئے وہی جاندہ ہے،
آندے ہو نا جنہوں لگی ہو ہی جاندا تو انہوں کی پتہ ہے مولوی جی سانو پتہ ہے اچھا آپ فرمان نبی پاک نے پھر کہنے لگی جیڑی مصیبت میرے تے آئی آ اگر تیرے تے آئی ہوندی تو پھر تینوں پتہ لگدا نبی علیہ السلام واز کر کے صبر دا تلقین کر کے صبر دی نصیحت کر کے صبر دی تشریف لے گئے کسی نے کیا بی بی او جڑے سرکار سن او جڑے نبی پاک سن او عام بندہ دے نہیں سی او تے جہانہ دی رحمت سی بی بی پریشان ہو کے اچھا نبی علیہ السلام نے دروازے تے آئی نبی علیہ السلام نے کہندی حضرت میں مدد واسطے آئی ہوں مینوں معاف کر دیتا جاوے مینوں نہیں پتا سرکار تسی مینوں صبر دی تلقین کر رہے سو تے نبی پاک فرماندے نے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى انما الصبر عند الصدمۃ الاولى اے بی بی اللہ نو صبر تے اوہی پسند ہے جڑا مصیبت دی پہلی چوٹ تے کیتا جائے مصیبت جیسے گڑا بہ جائے رو کے کسے جوگا نہ رہے سارا زور لگ جاوے وہ لوکنا اچھا ساڈا صبر ہے اچھا ساڈا صبر صبر کرنے والے نے صبر کیتا ہے آخری بات سن لو نبی علیہ السلام دے صحابی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے ساتھی نے تابعی عطا بن نبی ربا رحمہ اللہ فرماندے نے اے عطا بن نبی ربا میں تینوں جنتی عورت نہ دکھاواں سبحان اللہ جنتی عورت نہ دسا کہندے نے حضرت ضرور کالے رنگ دی عورت ہے ضعیف الحال ہے اور بڑھی کیفیت ہے دنیا دے بڑی زندگی دیاں بہاراں ویکھ چکی ہے تے کہن لگے اے جڑی بڑھی کالے رنگ دی عورت ہے ایک دفعہ نبی پاک دے کول آئی تے آ کے کہندی ہے حضرت مینوں بیماری ہے مرگی دا دورہ پیندا ہے میں بڑی پریشان ہاں کئی عرصے گزر گئے اس مرض دے اندر میرے واسطے فدع اللہ تعالی لی فدع اللہ تعالی لی سرکار میرے واسطے اللہ کو دعا کر جو اللہ مینوں شفاواں عطا فرما دے بی بی دا عقیدہ کیڑا سونا سی کیڑا برکت والا خوف توحید والا اے نہیں کہ حضرت مینوں شفا تسی دے دیو مینوں صحت تسی دے دیو میرے تے رحم تسی کر دیو تسی مشکل کشا بھی ہو حاجت روا بھی ہو آنے والے وقت دے لوگوں نے بڑا کوئی انہوں کہنا ہے حضرت مینوں شفا نہیں بی بی دا عقیدہ کہ یہ فدع اللہ حضرت میرے لیے اللہ سے دعا کرو اور کسی بزرگ سے کسی ولی سے کسی نیک سے کسی عالم سے جب تک وہ زندہ ہے اس سے دعا کرانا سنت ہے جب دنیا سے چلا جائے اس کے لیے دعا کرنا سنت ہے جنہ چر زمین دے اتے ہوئے وہ دے کولوں کرو جدو دے جائے تھل اور تھلے اٹھے دا فرق نہیں جے سمجھ ہوندی جنہ چر اتے ہوئے انہ چر دعا کر سکتا ہے جدو جگہ چلا جائے دنیا تو وہ دے واسطے دو اللہ مغفر لہو ورحمہو وعافہ ہی وعفو عنہو تے نبی پاک فرماندے نے سن لے بی بی ان شیطے ان شیطے صبرتے ولکن جنتو اے بیمار عورت اے مریضو اے دکھی پریشان سن اگر تو دعا کی اپیل کرتی ہے وہ کی اپیل کرے کہ دعا کرنا بدعت نہیں کوئی اپیل کرے مولوی جی دعا کر دے ہو اسی بیمار ہیں پریشان ہیں دعا کی نہیں جا سکتی ہے نبی علیہ السلام تو علیہ السلام نے کہن دی حضرت دعا کرو نبی پاک نے فرمایا ان شیطے لصبرتے ولکن جنتو اے بی بی جیڑا دکھ تے جیڑی مصیبت جیڑی بیماری تے جیڑی ٹینشن جیڑی ازمائش تے جیڑا امتحان دے وچوں تو گزر رہی ہیں اگر ایدے تے صبر کریں گی اللہ ایدہ اجر تنو جنت نصیب فرمائے گا اس بیماری پہ اس مرض پہ اگر صبر کرو گی ولکن جنتو اللہ تجھے جنت نصیب فرمائے گا اگر چاہتی ہے تو میں تیری صحت کے لیے دعا کر دیتا ہوں بی بی نو جنت دا بڑا شوق سی بی بی نو جنت دا بڑا ذوق سی اللہ اکبر سارا کچھ کیتا دے کا دے دی اللہ جنت نصیب فرما دے کہندی حضرت صبر کیتیاں جنت لب دی ہے دکھا مصیبتاں تے صبر کیتیاں جنت ملدی ہے حضرت جس بیماری ہوتی صبر کیتیاں جنت لب دیاں پھر میری شفا دی دعا نہ کرو سرکار میری صحت واسطے پھر دعا نہ کرو ہاں جدو مینوں دورہ پیندا ہے میں بے ہوش آ جانی ہوں بے اختیاری دی حالت اندر میرا وجود برہنہ ہو جاتا ہے جسم ننگا ہو جاتا ہے حضرت میرے واسطے دعا کرو جدو مینوں دورہ پوے میرا جسم ادوں بھی کوئی نہ ویکھے
میرا چہرہ، میرا جسم، میرا وجود، میرے وجود پہ دورے کی حالت میں بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ انہاں لوگوں واسطے کی نے جنت دے وعدے نے۔ اللہ پاک سانو دین دی سمجھ، اسلام دی محبت، ایمان دا پیار نصیب فرمائے۔ بہت کچھ کہنے کا ارادہ سی مگر وقت بند ہو گیا۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔